नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में यह बातचीत हो रही है कि इमरान खान ने बंदर के हाथ से उस्तरा लेना है। बंदर कौन है और उसके हाथ में उस्तरा क्या कर रहा है, क्योंकि बंदर के हाथ में जब तक उस्तरा होगा तो बंदर किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और वो उस्तरा इमरान खान कैसे लेगा, ये बाकायदे से एक तज्जिया हुआ है, ये आपके सामने रख देते हैं। और फिर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, जब वो पाकिस्तान में आए तो एक और शख्सियत उनके साथ आई है, उन्हें क्या काम दिया गया है, उन्हें क्या टास्क दिया गया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नया साल है और रात 12 बजे मरी जीपीओ, मरी एक सयाती पॉइंट है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं। मरी में जाकर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। जो ही लोग इकट्ठे हुए वहां पर इमरान खान के नारे लगे और पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, खौफनाक लाठी चार्ज हुआ है। ये मरी के मनाजर देख लें। अब ये मोहब्बत है, ये लोगों के दिलों से आप निकाल नहीं सकते और जिद बन गया इमरान खान। ये एक शादी का कार्ड है, ये बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर चलाएं। ये शादी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिखी गई हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन हो रहा है। दूल्हा और दुल्हन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं। अब दुल्हन की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि काशिफ, जो उनके शोहर हैं, काशिफ ऑलवेज एक्सेप्ट एंड विल रिमेंबर दैट इमरान खान इज अ ग्रेट लीडर। यानी निकाहनामे के अंदर दूल्हे के सामने खातून ने यह शर्त रख दी है कि जो उनका शोहर है वो इस बात को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा कि इमरान खान एक लीडर है। ये खैर मामूली है, ये चीजें होती नहीं थी पाकिस्तान में। ये इतनी ज्यादा मोहब्बत इससे पहले हमने देखी नहीं है। बल्कि हबीब अकरम साहब को सुन लें, वो कह रहे इमरान खान के अलावा इस मुल्क में कोई खबर ही नहीं आई, यानी और कोई न्यूज ही इस मुल्क में नहीं आई। हबीब अकरम साहब को सुन। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से हर खबर जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर अप्रैल 2022 के बाद कोई खबर नहीं आई और सिर्फ एक ही खबर की तलाश है, और वो खबर है कि इमरान खान ने रिहा कब होना है, इमरान खान को इलेक्शन कब मिलना है, इमरान खान को हुकूमत कब मिलनी है अगर इलेक्शन जीत जाते हैं। यही 2-3 सवाल हैं जो इमरान खान से जुड़े हुए हैं। बाकी जितने भी सवाल हैं वो इजाफी हैं। नाज़रीन, आज द न्यूज़ की खबर है और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान रैंक्ड अमंग द लोएस्ट इन द ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। यानी दुनिया की जो इंटरनेट की स्पीड है पाकिस्तान के उसके सबसे निचला तबका, यानी नीचे से पाकिस्तान लीड कर रहा है। नीचे से पाकिस्तान पहले नंबर के ऊपर मौजूद है। अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर एक धनिया बेचा गया, यहां पर एक बयानिया बनाया गया कि कोई समुद्र के नीचे मछली है, शार्क है, जो इंटरनेट के तारे खा जाती है, वो मछली तारे चबा जाती है। अब ये चेयरमैन है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब। अब ये भी ज़ाहिर रिटायर हुए और उसके बाद इन्हें पीटीए का चेयरमैन लगा दिया गया। तो ये भी हमारी मुल्क के अंदर एक अनोखी चीज है कि जो भी मिलिट्री जनरल रिटायर होता है उसके बाद वो अहम तरीन उहदों की सरबराही भी करते हैं। यानी ये वो ओहदे हैं जो सिविलियंस के पास होने चाहिए, लेकिन ये पता नहीं हम किस रविश पर चल पड़े कि यानी हर वो इदारा या हर वो अहम तरीन पोस्ट वहां पर कोई ना कोई रिटायर्ड जनरल साहब या मिलिट्री ऑफिशियल आपको जरूर नजर आएंगे। अब ये जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब। इन्होंने बाकायदा से ये कहा है और इन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर ये कहा है कि समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल को शार्क खा सकती है या नहीं खा सकती, ये उनके सामने सवाल था। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन होने के नाते मैं ये समझता हूं ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि समुद्र के नीचे जो तार आती है ये तार मछली नहीं खा सकती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदाजा लगा ले, उसी पार्लियामान के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा है जिस पार्लियामान के नुमाइंदे झूठ बोलते हैं, मकार करते हैं, अवाम से धोखाधड़ी करते हैं, एक फ्रॉड करते हैं कि नीचे जो तार है उसे मछली खा जाती है और मछली उस तार को छोड़ती नहीं है। मछली उसने दांत निकाले हुए इतने बड़े बड़े और तार को खा जाती है। मुल्क में इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। अब मैं आपको मतीउल्लाह जान साहब का एक तजिया सुनवाना चाहता हूं। एक 2 मिनट का बराए मेहरबानी तजिया सुने। उनका यह कहना है कि इमरान खान जरूर बाहर आएगा और साथ उनका यह भी कहना है कि अमेरिका के पास यानी इस वक्त की सुपर पावर के पास एक मौका है कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। और फिर वो बताते हैं कि इमरान खान ने बंदर के हाथ से उस तरह कैसे लेना है। मतीउल्लाह जान साहब को सुन लें। अमेरिका को पॉपुलर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक गुडविल क्रिएट करने की। और अमेरिका जो है वो पिछले 76 साल से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से राय देता रहा है और बज़ाहिर वो सपोर्ट भी करता रहा है जमहूरी कुव्वतों को, मगर अल्टीमेटली फिर उसके जो दिफाई मफादात हैं वो गालिब आते रहे हैं इस रीजन में। यही वजह थी कि ना तो अमेरिका पाकिस्तान को टूटने से बचा सका, उसका वो 7वां बहरी बेड़ा कभी पहुंचा ही नहीं, 7th फ्लीट था या 6th फ्लीट था, और इसी तरह वो भुट्टो को फांसी से भी नहीं बचा सका। नाज़रीन, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन तजिया सिद्दीक जान साहब कर रहे हैं और ये तकरीबन कल 2 तारीख को मुज़ाकरात का जो ढोंग इस मुल्क में रचाया जा रहा है वो होना है।
جہاں پر تحریک انصاف کی کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات تو نہیں ہیں, آپ سب جانتے ہیں ڈگڈگی ہے. اس کے اوپر صدیق جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو مذاکرات کا ڈھونگ ہے, اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نہ تو 9 مئی پر معافی مانگے گا اور نہ ہی عمران خان پیچھے ہٹے گا. صدیق جان صاحب کو سن لیں. تو جو ڈرامہ ہو رہا ہے مذاکرات کا, جو حکومتی ٹیم ایک ہے اور جو پی ٹی آئی کی ایک مذاکراتی ٹیم ہے 7 رکنی, ایک تو وہ ڈرامہ چل رہا ہے. لیکن جو ایک جس خبر کی کنفرمیشن ہے وہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی کی کچھ مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں, جس کا بیسٹر گور صاحب بھی حصہ ہیں اور محسن نقوی کے موبائل سے کہیں پہ بات بھی کرائی گئی ہے بیسٹر گور صاحب کی, جو اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو یہ ایک تو بیک ڈور مذاکرات کنفرم ہے جو علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی کے درمیان ہو رہے ہیں, اور محسن نقوی بطور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے بات چیت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے کوئی ملا ہے نہیں ملا, اس حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ مل رہے ہوں اور ان کو کچھ چیزوں پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. لیکن جو ایک چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ عمران خان یہ باتیں مان لیں, تو میرا نہیں خیال عمران خان نہ 26 نومبر پہ مانے گا, نہ وہ 9 مئی پہ معافی مانگے گا, نہ ہی وہ یہ ڈیل کرے گا کہ میں جو ہے وہ باہر آ کے خاموش بیٹھ جاؤں گا اور حکومت اپنی مرضی سے کام اور معاملات چلاتی رہے. اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ صدیق جان صاحب کر رہے ہیں اور ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد بن سلمان, سعودی عرب کا شہزادہ, کنگ پرنس محمد بن سلمان, اس کا عمران خان کے ساتھ مسائل ہیں چونکہ ایک پرسنالٹی کلیش ہے. محمد بن سلمان اپنے آپ کو ایک ریفارمر کے طور پر بتانا چاہ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا ہے کہ ایک نوجوان سعودی شہزادہ آیا اور دنیا کو رول کر گیا. لیکن عمران خان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے, وہ پھیکا خربوزہ عمران خان کے سامنے ثابت ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودیز یا سعودی جو اس وقت وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا لوگ ہیں, یہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے, خاص طور پر جو محمد بن سلمان ہیں, ان کا اور خان کا ایک پرسنالٹی کلیش ہے. یہ صدیق جان صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ایک کمنٹ ہے, یہ سن لیں. کیونکہ سعودی عرب عمران خان کے حق میں نہیں ہے, تو جب سعودی عرب عمران خان کے حق میں نہیں ہے تو سعودی عرب کیوں یہ چاہے گا کہ عمران خان رہا ہو کے اور سعودی عرب آ جائے, اور نہ ہی عمران خان جانا چاہے گا سعودی عرب. تو محمد بن سلمان کا تو ایک پرسنالٹی کلیش ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا. تو وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ایک جب یو این میں انہوں نے اسپیچ کی تو امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پہ ان کو ان کی ایک برانڈنگ ہونے لگ گئی, تعارف ہونے لگ گیا. تو سعودی عرب کیوں چاہے گا کہ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر ان کا کوئی تعارف بنے. دوسری طرف ناظرین, کل مذاکرات پھر سے ہونے ہیں اور چند گھنٹے باقی ہیں. تحریک انصاف کو کہا گیا کہ لکھ کر اپنے تمام تر جو آپ لوگوں کی شرائط ہیں یا جن چیزوں کے اوپر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لکھ کر لے کر آئیں. یہ بنیادی طور پر مذاکرات اس لیے جاری ہیں اور اسی حوالے سے رانا صاحب نولا صاحب مختلف ٹی وی پروگرامز میں ہر جگہ پر آ کر بات چیت کر رہے ہیں. حکومت ایک لیجیٹیمیسی چاہتی ہے, نظام ایک لیجیٹیمیسی چاہتا ہے. 8 فروری کے جو انتخابات تھے وہ جو کالک نظام کے منہ کے اوپر ملی ہوئی ہے, اس کالک کو صاف کرنے کے لیے انہیں تحریک انصاف کا دوپٹہ چاہیے, یہ کوئی ایسا رومال چاہیے کہ تحریک انصاف انہیں یہ ان کے منہ کے اوپر سے کالک صاف کرے. یہ حبیب اکرم صاحب کو سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نظام ایک لیجیٹیمیسی کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. حبیب اکرم صاحب کو تھریٹنڈ اس طرح محسوس کر رہی ہے حکومت کے اس کی لیجیٹیمیسی آگے چلتے ہوئے اسے نظر نہیں آ رہی, تو وہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہتی ہے, یہ اس کا سروائیول ہے, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں سروائیول ہے. لیجیٹیمیسی سر وہ کس سے کورٹ سے ملے گی؟ عمران خان سے. عمران خان سے لیجیٹیمیسی سسٹم کو عمران خان سے ملتی ہے نا. اپوزیشن اگر یہ مانتی ہے کہ یہ حکومت ہے اور یہ ٹھیک ہے ہم اس کو چلنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیجیٹیمیسی ہے نا. اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وسوسے پڑے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ آرمی چیف کے ساتھ میری ایک ایسی پارٹنرشپ ہے کہ جو تا قیامت چلے اور یہ کبھی ختم نہ ہو. اس کے اوپر نصرت جاوید صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ ہے. یہ نصرت جاوید صاحب کو سن لیں, ایک اپنے مخصوص انداز میں یہ کیا گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو وسوسے کیوں اور کون شیطان ان کے قریب ہے جو ان کے ذہن میں یا قانون میں وسوسے ڈال رہا ہے, یہ سن لیں. مجھے بڑے وسوسے ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. وزیر اعظم صاحب, کلام پاک میں سورۃ الناس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. آپ کے دائیں بائیں کون شیطان بیٹھا ہوا ہے جو یہ وسوسے آپ کے دل میں ڈال رہا ہے؟ ایسے تو بات نہ کریں نا, یوں نہ کریں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کاش کہ قیامت تک یہ صورت آ رہے تو وہ تو اپنے لیے قیامت تک کو ٹائم مانگنے پہلے. ناظرین یہ بڑی خبر ہے, یہ بہت اہم ترین خبر ہے اور یہ امریکہ سے خبر ہے. ظاہر ہے امریکہ کے اندر بہت ساری چیزیں بدلنے والی ہیں, گلوبل آرڈر ہے جو کہ بدلنے والا ہے. عدیل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہ لکھتے ہیں پاکستان کے امریکہ میں سفیر کا وزیر اعظم پاکستان کا دورہ, یعنی جو پاکستان میں کے ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. ساتھ ایک شخص ہے راؤ کامران, یہ راؤ کامران کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق
राव कामरान साहब को पाक पैक से निकाल दिया गया। यानी पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें तमाम तर पढ़े लिखे पाकिस्तानी मौजूद हैं, इस पाक पैक में से ये राव कामरान को निकाल दिया गया था, लेकिन उस राव कामरान को पाकिस्तान बुलाया गया है। वो कहते हैं कि जनाब, और अब राव साहब को, यानी राव कामरान साहब को एक नया टास्क दिया गया है। नया टास्क दिया गया है कि वो एक नया पाक पैक बनाएं, यानी एक नई कम्युनिटी, एक नया इदारा, एक नया प्लेटफॉर्म अमेरिका के अंदर जाकर खड़ा करें। कामरान साहब की एक अहम जगह पर अहम मीटिंग हुई है और वहां ये टास्क दिया गया है। वो चाहें तो तरदीद भी कर सकते। तो अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ पाक पैक में से, अमेरिका में से निकाला गया एक शख्स यहां पर आता है, एक अहम ट्रेन मीटिंग होती है और उसे टास्क दिया जाता है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, जो एक ढांचा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका एक नया जाली प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करें। डर का और खौफ का अंदाजा लगा लें। मजीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।